Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jedan desert. Ubijeđena sam da će vam se dopasti jer je izuzetno ukusan. Desert se ne peče, samo se malo kuha, ne ide ni puno sastojaka, a ako ste nekada pravili lješnjak gnijezda, onda imate iskustva sa pripremom. Pa da vidimo šta će nam trebati od sastojaka. Brzo za mnom! Opet sam podijelila sastojke na dvije grupice, pa imamo dvije šerpe i dvije grupice. U ovu šerpu, dakle, pripremamo, hajde da kažem, biskvit. Dakle, to su te korpice, to jest gnijezda, koja ovaj put pravimo sa orasima. Tu imam i oraha koje sam namljela, eto tu imam rezerve, a treba će mi da uvaljam, to jest da pospijem te korpice na kraju kad ih, to jest gnijezda, kad ih oblikujem. Što se tiče ove šerpe, ovdje pripremamo kremu. Dakle, ne stavljamo eurokrem, ne znam ja već kakve krem namaze, kao što radimo u lješnjak gnijezda, nego pravimo pravu pravcatu kremu sa žumancima. I tu će nam na kraju trebati i slatko vrhnje. Sve ćete sastojke imati u pisanom dijelu recepta, dakle, ispod videa. Idemo pripremati gnijezda. Dakle, u puter dodajemo čokoladu, vodu, šećer i sve to fino stavimo da se rastopi. Miješamo dok se sve fino ne rastopi. Evo, sve smo rastopili, ni šećer se ne osjeti dole na dnu. Sada dodajemo orahe. Dodajemo mljeveni keks i sve dobro izmiješamo i ostavimo da se ohladi. Nakon što smo umutili keks i ove sastojke za gnijezda, prelazimo na pripremu kreme. Dakle, ovo mlijeko treba staviti da provrije, s tim da ćemo dio, evo ovako otprilike nekih 5-6 kašika, odvojiti ovamo kako bi mogli umutiti ove sastojke. Znači, u mlijeko dodajemo šećer i dodat ću malo ekstrakta vanilije, pošto nemam vanilin šećera u kući. Ovo ide da se skuha. Dok mlijeko provri, mi ćemo začas da pripremimo smjesu za kremu. Dakle, žumanca miješamo sa mlijekom i dodat ćemo gustin. Ukoliko nemate gustina, jedna i pol vrećica mislim da može pudinga, recimo od vanilije ili neke kreme. Onako da nema ukusa, znači ukus vrhnja, na primjer, može, ili eto vanilija, tako. Evo, mlijeko je provrilo. Dodajemo žumanca i gustin i miješamo, skuhamo kao kad kuhate najobičniji puding dok se fino zgusne. Evo, i krema je gotova i sada sve ovo treba dobro ohladiti. Za to vrijeme ja odo drmnuti jednu kaficu i onda nastavljamo s poslom. I evo, sve nam se ohladilo i hajmo sada lagano za poslom. Pladanj na koji ću odmah da redam gnijezda ću malo da pospijem orasima, a potom čistim rukama naravno, uzmete i pravite kuglice. Sad to je do vas koliko ćete veličinu, moramo malo veće zato što je ovo krema, treba će više prostora nego kad pravimo kad stavljamo eurokrem. Nakon što smo je uvaljali, sada fino u orahe, pa na pladanje. I nastavljamo tako do kraja. Gledajte da budu približno jednake. Evo, ja sam napravila gnijezda, dobila sam tačno 18 komada. Njih ćemo kasnije, nakon što spremimo kremu, koja je evo tu u pripremi, donijela sam i mikser, sad idemo punom parom da i to završimo. Treba napraviti udubljenja na svakom od njih, ali to ćemo kasnije. Što se tiče kreme, ostalo nam je još da umutimo slatko vrhnje i da dodamo vanilin kremu da sve to fino sjedinimo. U umućeno slatko vrhnje dodajemo kremu i to ćemo sve da sjedinimo u finu kompaktnu smjesu.
I evo nas na samom kraju kada smo došli do dijela da se ove naše korpice, to jest gnijezda, filuju. Dakle, budite vrlo pažljivi da vam se ne bi rasulo sa nekom kuhačom šta li već imate, znači koja ima ovako okrugao vrh. Blago napravite udubljenje u koji će ući malo kreme. Nemojte da vam popuca okolo, ovo je vrlo osjetljivo. Ako ste pravili, evo ako ja tu stisnem, vratim nazad. Oblikovali smo gnijezda, sada ćemo fino kremu da naspijemo u ovu modlu. Idemo sa punjenjem, znači samo prema dole okrenete i istisnete kremu. Ništa ne šarate, samo ćete džaba propastiti. Evo ovako, najjednostavnije, znači samo prema dole istisnete i to je to. I ovo sada ide na hlađenje. Kolač je gotov. Eto, pravi praznični, a uskoro će i praznici, pa se nadam da sam vam pomogla sa idejom. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!